हेलो गाइस, वेलकम टू माय राम मुंडा फेसबुक पेज। आज আমি তোদেরকে একদম পাহাড় উপরে নিয়ে যাব, দেখাই দিছি रो। हाय जे पहाड़ উপরে आधा दूर उठे आइली और हमरा এখন যাই। আমরা তিনজন যাই, হাতিও লাই বলছে, বাঘও লাই বলছে, কি হবে যাই আর উপরে সে তোদেরকে দেখাই দিব। আর দুজন আগুয়াই গেল, আমি পিছু পিছু যাই। কোন দিকে গেল ওরা? সো हेलो गाइस, এখন আমরা যাই পাহাড় ঘুরতে। তো এখন পাহাড় ঘুরতে যাওয়ার আগে আমরা এখন একটা জান পার হয়ে যাবো, কারণ জানটা পাহাড় উপরে সে নামে আসছে। তো এখন জানটা দিকে রাস্তায়, আর এখন জানটা পার হয়ে আমি যাবো পাহাড় ঢুকবো। পাহাড় এখন ঢুকে মানে উঠবো, আরও যাচ্ছি। আরও তোদেরকে ভিডিও দেখাবো পাহাড় উপরে সে আরও কিরকনে একটা প্লাস্টার ঘর আছে। তো আমরা এখন হুঁয়াই যাই আহি। तो ওরা মানে একদম মাপে আছে, তো হুঁয়া যাই আহি। তোরা ভিডিওটা লাস্ট लेके देखते হবে। আর ভালো লাগলে লাইক করে দিবি, কমেন্ট করে দিবি, শেয়ার করে দিবি, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবি, আর ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবি। তো চো আরও দেখাই থাকে তোদেরকে। আর উপরে যেতে বাকি আছে रो, যাই আহি। রাস্তা সিধা নাইকে, বহুত বেকা টেড়া ঘুরে ঘুরে যাব লাগে। लाइक करते ना भूल तेरा फेसबुक पेजटा फॉलो कर दिबी, और कमेंट कर देबी कितना लगलो वीडियोटा, और शेयर कर देबी। आई बहुत कष्ट कि देखे पाबो कि नहीं नहीं जानी। हलो भागड़ा भागड़ी जाए ही यार। एकदम डायरेक्ट खड़ा उठबो लगे। रास्ता तोरा देखे लो, अंदर लगे लगे आरेकटा टमी जाए है। हिया से आइबार कथा रहे, हिया से पाई गली। इरा फरेस्टर घर लगे। तो हमरा जहाँ से आइबार वहाँ से पाई गए। और हमरा इटा बस्ती से आइली, एखन इटा हिया से आइली। हिया इटा बहुत ऊपरे ही हमरा ऊपरे से देखते माने ऊपरे नाइकी रकम बहुत आइतले मन जाय रही जगह पाई गए। हाई दिखे दुलिया जाना है, बहुत दूर है बादे पांचाली दे। यार पहाड़ जगह उठते ले अंगारा बहुत भल लगा। पहाड़ बोलले यार बहुत फुर्ती। यार हम आज लगे 3टा जगह उठे पाइছি पाड़े, एकटा से ডিমাপুরে, একটা মরিয়ানি, আর এখন দুলিয়া জানে আসে করে পাহাড় উঠলি। তো বহুত ভাল লাগলো, মানে পাহাড় উঠলে মানে একদম পুরা উপরে উঠতেলে ভাল লাগে। আর নে তো খাतिर আর পাহাড় বললে বহুত ভাল লাগে, ফটো উঠতেলে, ভিডিও বানাতেলে খাतिर। আর হিয়া আসি, এটা আমার 3 বার হয়ে গেল, বেশি নাই যে 3 বারে পাহাড়ে উঠেছি। একদম উপরে উপরে মানে উখ উখ। आरो दो जगह पहाड़े माने कामाख्या मंदिर और सिलघाटे की मंदिर बोली भुलाई गली। और वहाँ उठे दो जगह आरो ने उखो उखो बोलते निकला यार डांगर पहाटा पे जा रही ना, डांगर पहाटा जा रही है। আর এটা কিচেন रूम बनाए छे। और हिया मानुष तानुष ना থাকে, আর অবস্থা বেয়া হয়ে যাচ্ছে। घर तो स्टैंडर्ड बनाना है हिया। और এই দিকে है তোর বাথরুমও है, सब कुछ है, মানুষ না থাকে খালি। তো এখন আমরা যাব, আর হয়ে গেল না এটা দেখে পাচ্ছি হিয়া উঠে রি উপরে। আর এখন আই যে নিচে চলে যাব। এইটা কি সাপাতলি গো, কোনটা কি লাগে চিনহে নাই পাওয়া যাচ্ছে না উপরে উঠেছি। अरे ये तो गोटा जंगल है। ना ये बोल दी तो हमरा एखन आरो नामे जब नीचे हमारे जते के जाते
পাবে ওরা ওরা পাবে খিলেটা নাই পাবে এই রবি की देखिए बुटी गंडो हमार कने स्कूल जाके नहीं इतना खड़ा रास्ता इटा बरखन दिले हिया उठते ना पारबे ने बहुत पिछल हो जाबे जो के तो भय नहीं करे पिछली बारे মাটিটা এত পিছলে এখনই পিছলে যাচ্ছে আর বরখন দিলে তার উপরে কি পিছু দিকে ব্যাক নামবি আর আর হিয়া কোনো লেই করে উঠবো বললে তো কি হবে কারো তোরা কিরকম বালি উঠাইলি আর ওটা শুকনা আর है आधा आधा नोटा आधा चौंती ढेर ना ओ मास से आधा कोना हिया तो रहे वो आने के तरह हिया है कि आने के को दिख रहा तो लगा लेकिन तो पे हम इधर तो याद दिल एकदम मेरे को हराना बदली बदली ये ठीक है ने ओ मास से यदि उठाएंगे आने की तो होई ना करो कई बार आना रहना तो आधा है डायरेक्ट देने और उल्टी भी नहीं चला तो আর আমাদের জার্নিটা এতটাই রহে जहाँ যাবার রহে গেলিয়ার আইলিয়ার এখন নিচে যাই তো দে আর আজের ভিডিওটা এতটাই রহে এখন আর আমরা ঘুরে করে যাবার ভালো লাইক করে দিবি কমেন্ট করে দিবি শেয়ার করে দিবি আর ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবি আর ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবি ভিডিওটা লাইক করে দিবি আর লোক পাবো একটা তোদেরকে নতুন ভিডিও পেজটা ফলো করতে না ভুলাবি ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবি আর না তোদের কারণে ভিডিও বানাইছি তোরা দেখবি আর चलता गाछटा कोई नहीं देखाচ্ছে हाउ टने